Usa ka malipayong pagbati kaninyong tanan mga kaigsuonan ning usa ka matahom nga adlaw. Malipayon ta nga bisan sa atong palibot adunay mga kaguliyang apan kanato magpabilin ang kalinaw nga nagagikan sa atong Dios. Magpadayon kita karon sa atong pagtuon sa mga sambingay kon mga parables. Unta dili ninyo kalimtan nga kini ginagamit dayag nga ginagamit ni Ginoong Kristo mga sugilanon nga mga yutanon apan naghatag ni og langitnon nga mga kaulugan. Og dinhi karon tun-an nato ang sambingay sa usa ka adunahang tao. Matngon ninyo mga kaigsunan, ang pagkaadunahan usa ka pribilehiyo nga hatag sa Dios. Ug adunay tuyo ang Dios kung himuon niya ang usa ka taong adunahan. Apan kuhaon nato ang mga nahimong sayop dining maong tao aron dili nato masunod apan hibaw ta nga maggamit sa tanang kabtangan, properties as well as resources nga igahatag sa Ginoo kay kitang tanan tinugyanan. Palihog ablihi ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 12. Magbasa ko sa verses 16 to 18. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruits and my goods. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa. Mga kaigsuonan, ang pagkakalibutanon, kining worldliness, magalangkob kini sa tanang butang nga maangkon nato diri sa kalibutan, apil na ang salapi. Nga kung masagulan kini og pagka-maako-akoon, pagkasina og ang gugmang mulabaw kaysa pagigugma sa Dios, mabalhin na dias kabtangan og salapi, mauni ang delikado. Pasiun na lang nako, dili dautan mga kaigsuonan ang maadunahan. Kung tagaan ka og tsansa sa Dios nga maadunahan, unaha lang gyud ang imong spiritual nga pagkinabuhi. Unahon lang gyud pagpalig-on ang kinaiya, prinsipyo nga spiritual ng pagkahamtong gani sa pamaagi sa Ginoo aron nga dili ka malupig, ma-overwhelm sa kadaghan sa salapi. Because when you have covetousness, when you have selfishness, when a man is greedy, unya naa pa gyud sa iya ang salapi o kabtangan nga iyang magamit aron sa pagdaog-daog sa uban, delikado ka na. Dinhi sa sambingay mga kaigsuonan, klaro nga makita nato nga ang sugod o unsay nakatukmod sa atong Ginoong Hesus nga mutudlo nining usa ka sambingay, tungod kay samtang siya nagapanudlo, dihay usa ka tawo nga misangpit niya kanang sa mga previous verses nga nag-ingon, Ginoo, istoryahi ang akong igsuon para nga bahinon na niya ang atong kabtangan, ang among kabtangan. Primero, ang tubag sa atong Ginoo, sa may naghimo sa ako nga mo'y maghukom sa inyo ha. Mao na ang pangutana, ang atong Ginoo hibaw gyud siya nga mokuha sa atensyon sa tao. Wa niya pangutana aron nga iyang i-question, tapnaon ang gisulti niya ng usa ka tawo. Apan ang iyang katuyuan makuha niyang atensyon niya sa diha nga nakasiguro na siya nga naminaw na ang maong tao, didto siya nagsugod sa iyang sambingay. Ang iyang sambingay mahitungod sa usa ka taong adunahan. Ang iyang pananom nakatabang nga siya mahimong adunahan. Kini bitawng kinabuhi nato, ayun mo gunahuna nga ayaw mo anang panguma, di mo madato. Ayaw mo anang pangimpleo, di mo madato. Unsa naman lang dayang atong himuon, negosyo nga naa man po'y mga negosyante nga nagdaon karon. Mga kaigsuonan dinhi makita nato nga usa ka mag-uuma unya daghag abot. Ako pong dugang nagtuo pug ko nga
ang presyo kaniadto bisag daghang kag abot dili gyud sa mas matabo karon nga sa kadaghan sa harvest nga pwedeng ma-manipulate ang market price nga imbis daghan noon og harvest mga tao ni ubos naman hinuon ang presyo. Niadto pag-ingon nga ang iyang pananom, it brought forth bountifully, naa gyud siya'y igo nga nasanggi, na ani, nga inigbaligya niya dakong salapi ang iyang matigom gikan sa halin sa iyaha nga naani. Mao na ang matabo. And today we will pray that farmers will be blessed also by their farms, that when their farms will bring about plentifully, they will also have a good market price. Dili man nga ilang ipit-ipiton para mumahal, pero unsa gyud presyo ni ana nga ang ilang pagbaligya sa ilang abot, naapod sila'y madawat nga ilang income. Dako-dako, maayo-ayo, kay dili ni planos Ginoo nga basta mag-uuma kabus. Bisan unsa ang atong profesyon, karir o kung bisan unsa atong trabaho tingwa sa Ginoong palambuon gyud ta. Apan balikan nato ang mao nga sugilanon. Ang usa ka tawong adunahan nag-ayo ang iyang sitwasyon. Di man hinuon mao ang iyang gibuhat. Kung ikaw panalanginan, una ayaw kalimti ang Dios nga mo'y nagpanalangin. Mao na nga dunay ikanapulo. Wa gyud naghisgot dinhi mga kaigsuonan nga nakahinumdum siya balik sa ikanapulo. Sa mga Hudyo, I say that it was already embedded in their culture. Nga ibalik yun ang ikanapulo. Kinintawhanan ni, nagdato ni siya, nalimot na hinuon. Na mga tao, mga kaigsuonan, nga di mo hatag ikanapulo kay naglisod. Gamay ng income, kuha ang pag 10% ikanapulo, sumot naggamay. Naapoy mga tao nga sa kadako sa ilang income, paminawan ninyo pagay mga kaigsunan, sa kadako na, ug naa kay 10 million, unya ang imong tithes, 1 million, naapoy tao nga manghinayang na. Mao na ang matabo. Ay, kadako naman ani akong tithes, 1 million. Kung ipalit na ako ni og kutsi, naa na may kutsi nga below 1 million. Kung ako ni bakasyon, pila na ni kabuwan nga suroy-suroy lang ni. Ana, manghinayang na si dakon. Apan mga kaigsunan, unsa man ang atong nadawat nga panalangin, ang ikanapulo gyud ni ana, iya sa atong Ginoo. Ug dad-on nato na sa panahong magtigom ta. Yan ang adlawng Domingo diha nato na ibalik paagi sa kauban sa atong mga halad. Karon, imbes may numduman ni maong tawhana, ang iya sa Dios, ang iya na ron, ng problema. Unsa may akong buhaton ron? Di na masuod sa akong barn. Ang barn, usa na ka balay nga mao'y punduhanan. Pwede ta mo iyong bodega. Kung mag-harvest ka og imong palay, bisag wa pa na wa pa na meal. Pero palay pa lang na, dili pa gyud yung bugas. Pero ug daghang kayo mo problema ba gaasa nimo ibutang? Kay kung mauwanan na, mutubo, madaot. Kung dili pod secured ang imong butanganan, basig kutkuton ra pod nas mga ilaga. Mao na ang problema. Pero atong hinumduman nga mas problema kung way abot, kung way ani. Mas maproblema kung wa tay salapi. Pero daghang mga tao, daghan nag-ani, daghan nagsalapi, nahimong nagkaproblema kay di mao ang priority. Now, I'll read in verse 19. Ay mo kalimot ha, sa verse 18, ang iyang sulti, gubaon nako kining akong barn, kining akong bodega. Sa mga dinag ko, ang tawag ana granary. Dito nila ibutang ilang grain, dito nila ibutang ang ilang ani, o dito mapundo para matago. Ang iyang pasabot ana, itong iyang butanganan, gubaon. Unya mag-construct siya og mas dako. Now, that plan was not bad. Dili man nadautan.
Kulang ka sa butanganan sa imong panalangin, padak-i ang butanganan. Pwede na. Pwede po nimong ma-share. Pwede po nimong maihatag sa uban. Pero pwede po nimong padak-an para na kay igo nga lugar. Apan, mga kaigsunan, look at verse 19. I'll read Luke chapter 12, verse 19. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Dinhi mga kaigsuunan, ang iyang nakita, iyang kaugalingon na. Ang iyang sulti sa iyang kaugalingon, pagkalipay, kaon, inom. Actually, dili nga inom lang tubig, inom, kanang lipay-lipay ba? Eat, drink, be merry. Mao na ang iya nalimtan jud ang Ginoo. Igsuon unsay imuha kung tagaan kag tsansa sa Ginoo, makadawat kag panalangin karong si manahuna. Karong adlaw. Kining tao ang ininduan siya lang na anak ko'y kwarta, na anak ko'y pagkaon, na anak ko'y pangbiste, kining maong income, kining maong savings, mudugay ni. Mo na inunan, iya tanan. Apan igsuon, buot nako nga mapahinumduman ikaw. Ang kanang maong panalangin gikan sa Dios. Kanang mao nga maayong abot gikan sa Dios. Kung doon na kay income sa imong negosyo karon tungod kay nay Dios. Kung naa ikaw nadawat nga sweldo, bisag ikaw nagtrabaho tungod kay may Dios naghatag nimo kusog, kahibalo na mahimo nimo ang buluhaton sa imong employment. Kung naa ay naghatag nimo, may gitandog ang Dios nga muhatag nimo salapi. O kabilinggan nimo nga ibalik ang bahin sa Dios. Ang ikanapulo, mao gina ang bahin. Mahimong 100 pesos, 10%. Mahimong 1 million pesos, 10%. Kabilinggan nga ibalik nato ngadto sa Ginoo. Sa sugilanon, ang natabo dinhi, ang maong tao, iyang kaugalingon na nadumduman. Wala na Dios. O mao lagi ni ang lisod. Kay sa mga panahon nga adunay kalisdanan, daghang mga tao malimot na asa nagikan ang panalangin. Daghang mga tao malimot na sa pagpasalamat sa tinugdan sa maong panalangin. Apan mga kaigsuonan, usa ka leksyon nga atong makuha karon gikan ining maong sambingay. Nga ang panalangin gibubo gihatag sa Dios, angayan siya nga maoy balikan nato sa mga halad, apil na ang ikanapulong bahin kay mauni ang iyahang kabahin. Pwede ka moingon ako'y naghago. Pwede kang moingon tungod ni sa akong expertise. Pwede kang moingon tungod ni sa akong diskarte. Apan mga kaigsuunan, ayaw paghikalimti nga wala ng tanan nga imong dimensyon kung wala ang Dios naghatag niana nganha nimo. Busa, partner nimo ang Ginoo. Libreng hangin, libre ang kainiton sa adlaw. I mean, sunshine. Maglisod baya ta kung walay kasanag ang adlaw nga modapat sa atong lawas. Unsa na lang ta kung way hangin nga ginahatag ng Ginoo. Mo na iya nang hatag. And yet, 10% lang ang iyang kinahanglan. Nalimtan nining maong tao. Giingnan siya sa agalon, giingnan siya sa Dios. Verse 20 mga kaigsunan. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Ang Ginoo mo pahinumdom nato. Paminawon nato. Ang Ginoo mo tapna, mo badlong. Kung dili madag pahinumdom, badlongon. Pahinumdom, humok, tapna, sakit.
Mao na nga di ta magulat tapnaon ang ato nga inigpahinumdum pa mo ta. Husto. Mao ni akong himuon. Ingana ta mga kaigsunan. Apan kini maong tao nalimot yun. Wa nay pakabanha ngadto sa Ginoong naghatag ng kusog. Anya ako kaon inom pagkalipay. By the way, kanang tulo ka butang kinahanglan nato. Ang pagkaon para lagsik ang lawas. Mag-inom ta, ayaw bino ha. Pero parisi pud og tubig or else di lang nga indigestion problema jud ka. Magkalipay, privilege nato na. Apan luyo ni anang tanan, ayaw gyud pagi kalimti. Pagadaygon ang Ginoo, pasalamatan ang Ginoo, ibalik ang bahin sa Ginoo. Og ang Dios midugang. Ingon siya, ang sangpit niya, buang-buang. Thou fool. Karong gabi kuhaon nako ang pinahulam nakong kinabuhi. Mamatay ka karong gabi. Mo na ipasabot. Mamatay ang tao. Unsa man ang iyang tinigom sa dako niyang budig ang pagkaon. Di na niya madala. Ang imong salapi igsoon, di pud nimo madala sa langit. Invest your resources for the glory of the Lord. Ang mga resources nato kusog sa kalawasan, talento, pag-awit, pagtudlo sa pulong sa Ginoo, kusog nga manghatag basahon, nya Bible study, visitation, daghan tag mahimo sa atong kusog nga gihatag sa Ginoo. Invest your time, invest your resources para sa Ginoo. Dili gyud masayang kung ato nang idalit ngadto sa Ginoo. Unya di man gusto kuhaon na sa Ginoo. Ibalik lang ang iyang bahin, ikanapulo. Hatag og halad mo ni tiniman-an nga mapasalamaton ka. Og sa giingnan siya, buang-buang. Karong gabi mamatay ka. Kisa may manag-iya ni ana. Now, I'll read verse 21. Luke 12:21. So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Kung ang tao mamatay, unya iyang pagsalig, gibutang niya siyang bahande, sa iyang salapi, sa iyang properidad, kinsa man ang mugamit niya na. Dili na siya. Di nato na madala. Busa kining maong sambingay mga kaigsunan, nagatudlo kanato, beware of worldliness. Beware of being greedy. Selfishness. Mao na mga butang atong bantayan, likayan, dili masulod. Magampo tang pauswagon tas Ginoo. Magampo tang maayo ang dagan sa atong negosyo. Sa imong negosyo karon ayuha, iampo nga pauswagon sa Ginoo. Ang imong pananom, nagahisgot man gyud ta og mag-uuma. Maayo ang abot, maayo ang market price. Para mo asinso, magmaayo. Apan ayaw ako. Ayaw ikaw. Hinumdumi ang Dios. Worldliness in life is with respect to what we have, money, and then property, and then how we use it. Ang worldliness, wala gyud sa Ginoo. Imo ra, kalibutan ra. Apan mao ni ang leksyon nga ginahatag nato. Ang Dios anda mohatag og panalapi nga panalangin, mga butang nga makuptan propiedad, apan ayaw kalimot sa bahin sa naghatag, ang Dios. Ayaw kalimot nga mapasalamaton because gratefulness is one of the virtues in life. Hinaot pa nga unsa man ang ato moingon ta gamay pa man sa kagamay magtuon tang ibalik ang iya sa Ginoo. Gadaghan naman di pa man dinagko, ibalik niya sa Ginoo ug ayaw kalimot. Imbis worldliness, spirituality ang imong tumong. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan, to God be the glory and shalom.